Ginuusisa ni Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzales ang posibilidad han pagbutang hin limitasyon hapag agihan magbugat nga mga truck ka mga highway han Eastern Samar tungod han kabaraka hapag kahibang han mga kalsada. Sumalaha iya klaro ang pagdamo han dagko nga truck nga naagi han mga national highway han probinsya han naglabay nga mga bulan nga posible makapaspas han pagkahibang han mga kalsada. Sumalahan DPWH Eastern Samar District Engineering Office, naghitaas ang truck traffic matapos igpatuman ang load limit Hakalbiga Bridge sa Samar nga nagresultahin pagbalhinhan ruta han mabugat nga mga sarakyan nga ni Eastern Samar. Igin kabara kaliwat han kongresista ang kondisyon han pipira nga bahin han National Highway sugad han Right Taft Borongan, Borongan Buena Vista ngan Buena Vista Lawaan nga mga ruta. Dugang paniya, an padayon nga uura nakakadugang han mga lubak-lubak hadalan. Nagsiring naman ESDO OIC District Engineer Jehela Rojas nga kinahanglan ang koordinasyon han mga LGU ngan DOTR base maipatuman ang weight restrictions. Usahan dako nga problema ang kakulang han way bridges sa Taft, Arteching ang Lawaan para masukulan kabug-aton han mga truck. Padayon nga ginaadman han mga otoridad ang mga panmaihaan nga solusyon base maprotektaran ang mga kalsada samtang igin papadayon ang transportasyon ngan komersyo ha rehiyon. Para habagong Pilipinas, Inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.